Yo! What's up Saudi? What's up Philippines? Guys, magluluto tayo ng paa ng manok. Ito, nag-gisa na ako ng tanglad tsaka bawang. Ayan, kukulo na. So, stay tuned guys. Yun guys, sunod na natin yung ating sibuyas. Yun, ilagay na ni Uncle David yung ating sibuyas. Tapos, imimekis-mekis lang natin yan. Yun. Kain lang natin na matoasted ng konti. So yun guys, pwede na natin ilagay ang ating paa. Nilaga ko na to guys para konting luto na lang. Yes. Mimekis-mekis na lang natin yan guys. Ayun guys, lalagyan na natin siya ng soy sauce. Yun. Sarap yan guys. Mimekis-mekis lang natin yan. At lagyan natin ng konting suka guys. Yun. So yun guys, ang ating paa. Namekis-mekis na natin yan. Amoy pa lang, ulam na. Sarap yan. Sarap yan. So yun guys, antayin lang natin maluto ng bahagya. Salamat guys!